Atma Namaskaram. The highest in me boasts the highest in you. May this day the happiest day for everyone in this world. My respected friends, today we are going to discuss the first video in the series of Mantra, Yantra, Mudra, Tantra, Sadhana. In this world, every person wants to fulfill the desires and also wants to solve all the problems in their life. When we go to our ancient text, Devi Puranam, it is well explained by combining mantras, yantras, mudras, and in a peculiar and particular specific method, we can solve all the problems and also we can fulfill all the desires. By way of practicing, by way of chanting the mantra, worshipping the yantra, practicing the mudra in a peculiar specific method that is called tantra, we can fulfill all the desires to lead a happy, peaceful, blissful, absolute divine life and also to solve all the problems. In this series, we are starting with Ganapati, Ganesha. The form of Ganapati is to remove obstacles, hurdles in our life, to raise our consciousness and to fulfill all the desires in our life. That is called, the materialization is called Siddhi and rising of consciousness is called Buddhi. That is why the Ganapati is worshipped along with Siddhi and Buddhi. There are 32 forms of Ganapati, Ganesha. Each form of Ganesha has a peculiar, particular benefit. According to the desire, according to our requirement, the form of Ganapati has to be selected and worshipped so that we can fulfill our desire. We are going to see the 8th form of Ganapati out of 32 forms of Ganapati called Uchishta Ganapati. The word Uchishta in Sanskrit means to fulfill the remains and leftovers. By worshipping the Uchishta Ganapati, the sadhak can fulfill the leftovers in his life and remove all the hurdles. The form of Uchishta Ganapati, he is in blue complexion, comfortably sitting with the 16 hands. The left main hand embraces the Shakti who is sitting in his left lap. The other 15 hands with Rudrakshamala, with pomegranate, with blue lotus, with paddy, etc. The main purpose of worshipping Uchishta Ganapati to fulfill all the desires in our life, and mainly the Uchishta Ganapati is none other than the Tantric Ganapati. Means by worshipping Uchishta Ganapati, one can fulfill all his desires, solve all the problems in very effectful, quick way. Now we are going to see Mantra, Yantra, Mudra, Tantra, Sadhana for Uchishta Ganapati Sadhana. Sit comfortably with spine erect in Sukhasana or Chair Asana. Whomever unable to sit in Sukhasana, they can sit comfortably in chair. It is also called Chair Asana. Visualize Uchishta Ganapati, which we had already posted. Now, slowly practice the yantra, draw yantra, the 5-pointed star in your left hand using right hand, along with the Bija Mantra Gam.
and also draw on your right hand using left hand the 5-pointed star with the Bija Mantra Gham. And slowly attain and practice mudra called Ganesha Mudra. Keep your left hand near your heart, Anahata Mudra, Anahata Chakra, and cover with the right hand like this. Comfortably. Again visualize Uchishta Ganapati by closing your eyes, remembering the image of Uchishta Ganapati, and practice mantra. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Keep visualizing Uttishta Ganapati by practicing mudra, by chanting mantra, by worshipping yantra. Keep chanting mantra by visualizing Uttishta Ganapati by practicing mudra. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum Ge Uttishtaya Swaha. Om Namo Hastimukaya Lambodharaya Uttishta Mahatmane Om Krom Hrim Klim Hrim Hum
गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्चिष्टाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ॐ नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय
उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उत्तिष्ठाय स्वाहा ओम नमो हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्छिष्ट महात्मने आं क्रों ह्रीं क्लीं ह्रीं हुं गे गे उच्छिष्टाय स्वाहा. Thanks to Ganapati. Thanks to Kuladevata, Ishtadevata, Gramadevata. Thanks to Almighty. Thank you very much. By practicing this for 10 to 20 minutes, don't count. By practicing this 10 to 20 minutes every day
For 48 days, that is mandala, you can fulfill all the desires what you want, and you can also solve all your problems. This sadhana is called the Tantrika Ganapati Sadhana or Uchishcha Ganapati Sadhana. Please keep practicing. Atma Namaskaram. We see with another way of practice in future.